านนายกนเรศวร โมทีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเต็กครั้งที่ 6 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าไทยและอินเดียได้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีพลวัตระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและของภูมิภาคนอกจากการประกาศการยกระดับความสัมพันธ์แล้วดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจจำนวนหลายฉบับครอบคลุมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระหว่างการหารือดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการซ้อมรบร่วมและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีप्रधानमंत्री मोदी इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं, वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस समय थाईलैंड में है और ये दौरा कई लिहाज से बेहद अहम है। द्विपक्षीय वार्ता हुई है थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की और किस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो इस पर ये कोशिश है। बिम्स्टेक समिट जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और साथ ही जो अलग अलग सेक्टर हैं उसमें टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को डिफाइन करता हुआ ये बैंकॉक में आयोजित किया गया है। थाईलैंड के बैंकॉक में इस समय उनकी मौजूदगी है। थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान जो हैं ये तमाम देश इस समिट का हिस्सा हैं। बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। समुद्र का जो मुख्य फोकस है वो समुद्री सहयोग है। इस समिट का मुख्य फोकस अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ये बेहद फोकस का विषय है जो ये तमाम देश इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर के ये तमाम देश एकजुट होकर के निर्णय लेते हैं। क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूती ये प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जब थाईलैंड पहुंचे तो थाई प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और जो सुरक्षा सहयोग है उसको बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई। फिर इसके अलावा भारतीय समुदाय से गर्मजोशी से स्वागत उन्हें मिला जिसमें सिख समुदाय ने भंगड़ा परफॉर्मेंस दे करके उनका जोरदार स्वागत किया। भारत की हमेशा से ही नेबरहुड फर्स्ट की नीति रही है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद अहम बताया जा रहा है। ทั้งนี้ดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางพุทธศาสนาหรือ Buddhist Circuit ให้ขยายความควบคุมถึงรัฐอื่นๆและสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะรัฐคุชลาดและซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในบิมสเต็กในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอินเดียมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการตรวจตาให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายดิฉันยังสนับสนุนการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังเมืองน่าเที่ยวของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยและอินเดียยังเห็นพ้องที่จะจัดตั้งกลไกการหารือ ये समिट 3 और 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। ชาติของกันและกันอีกด้วย आज 4 ดิฉั अप्रैल นในฐานะ ये दूसरे दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का जिसमें भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और जो भूटान है ये तमाम देश शामिल हैं, इनके नेता शामिल हैं। समिट का मुख्य फोकस समुद्री सहयोग समझौता है। अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन
โดยประเทศ जो ไท कि ยพร้อม क्षेत्रीय व्यापार ทำหน้า सुरक्षा और ที่เป็นสะ कनेक्टिविटी พาน को เชื่อ जाहिर มโย है ง मजबूत ระหว่าง करेगा ข और อความร่วมมือ तमाम देशों के ที่ लिए ไท ये ยเป็นส उपयोगी มา है ชิ और ก इसलिए यहाँ ทั้ पर งใน जुटान ระดับ हुआ ภูมิ है ภาคและ मिलान ระห हो ว่าง रहा ป है ระ और เทศ भंगड़ा से जो โดย है สรุป प्रधानमंत्री मोदी กา का รเยือน स्वागत ไท हुआ ยในครั้ง क्योंकि นี้ कल्चरली भी अगर आप ท่านนายก देखेंगे รัฐ तो มนตรี थाईलैंड โมดี जो है และการประกาศ बैंकॉक และ जो การประ है กาศ वो ยกระ भारत ดับ की ความสัม सभ्यता พัน से ธ์ बहुत ไทย ज़्यादा อินเดีย मिलता जुलता เป็ है นหุ้น बिल्कुल ส่วน ठीक ทางยุทธศาสตร์ इंडोनेशिया की तरह ไม่เพี और ยงแต่ ऐसे เสริม में สร้างความ प्रधानमंत्री แข็งแก मोदी ร่ง का ให้ ये กับ जो ความ दौरा สัม है พันธ์ बेहद ยาว अहम นา हो น जाता है ของทั้งสองประเทศ एक तो เท่า कल्चरल นั้น हेरिटेज แต่ยังเป็นหมุดหมาย जिस तरीके का สำคัญ भारत में ที่ है จะ वैसा ही ผูก आपको รากฐาน थाईलैंड में देखने को मिलेगा वैसा ही आपको อันลึก लगभग ซึ้ง इंडोनेशिया ยิ่ง जैसे जो และ देश ลึก हैं ซึ้งระหว่าง कंट्रीज กั हैं น उनमें ยิ่ง मिलता ขึ้น है ต่อไป तो ขอบคุณค่ะ ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल टाई अप को भी दिखाता है और इसके साथ साथ व्यापार में सहयोग एक दूसरे को ये देश देंगे